निज पकेटरे 2टी लवंग रखिदियंतु। ग्यारंटी देउची तुम प्रेमिकार निद हजिजिब, राति दिन फोन करिब। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झील को मने मने भल पाउचंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ताकू निजर मन कथा कहिबाकू डरुचंती, आउ आपण चाहुचंती कि से झील निजे आसी आपण को भल पाउची बोली कहू, तेबे आजिर एही वशीकरण भिडियोटी आपणकर कामरे आसिब। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणकू शिखेइबी 2टी लवंगर साहाय्य झील पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जार प्रयोगरे आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे पटेई पारिबे। पड़िशा घर सुंदरी भाउज को निज बसरे करी ताठारू निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि पारिबे। एही वशीकरण करिबा पई आपणकू कोनोसी प्रकार मंत्र तंत्र करिबाकू पड़िबनी किंबा कोनोसी प्रकार पैसा खर्च करिबाकू पड़िबनी। आपण बिना मंत्र बिना तंत्र बिना किछि पैसा खर्च करी निज पसंदर झील को पटेई पारिबे। केवल आपणकू 2टी लवंग निज पकेटरे रखिबार अछि। ग्यारंटी देउची जेमिति आपण पकेटरे लवंग रखिबे सेपटे से झील हेउ बा विवाहिता महिलार निद हजिजिब, राति दिन तुमको फोन करिब, घर को डाकिब, जहाँ चाहिए ताहा करिब। नमस्कार फ्रेंड्स, ओडिया फंडा चैनल को आपण मानकु स्वागत। जदि आपण झील पटेइबाकू चाहुचंती, पड़िशा घर सुंदरी भाउज को पटेइबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी को पूरा ध्यान सहित शेष पर्यंत देखिबे। काहेकि ना आजिर एही भिडियोटी रे मु आपणक पई आमर तंत्र शास्त्ररू एमिति एक महाशक्तिशाली वशीकरण नहीं आसीची, जार प्रयोगरे आपण सुंदरी सुंदरी झील को मुहूर्तक भितरे निज बसरे करि परिबे। विवाहिता महिला को निज बसरे करी ताठारू किछि भी काम हासिल करि परिबे। ठीक अछि, जदि केउ झील आपण को धोखा देइची, आपणक नंबर ब्लॉक करि देइची, अन्य काहाकू भल पाउची, अन्य काहा सहित कथा हेउची, आउ आपण से झील को फेरी पाइबाकू चाहुचंती, तेबे मात्र थरे 2टी लवंग निज पकेटरे रखि दियंतु। ग्यारंटी देउची से झील निजे आसिब, आपणकर पाद तले पड़िब, आपणकू भल पाउची बोली कहिब, आपणकू न देखि रहि परिबनी। एही वशीकरण साहाय्य आपण सासू नणंद दियर भाउज काहाको भी निज बसरे करि परिबे, ताठारू निजर मन मुताबक काम हासिल करि परिबे। एही वशीकरण करिबा सबुठारू सहज। एहाकू आपण किपरि करिबे, केमिति करिबे, एहार प्रयोग विधि कौन, चलंतु जानिबा। विधिटी जानिबा पूर्वरु मोर आपण मानकू अनुरोध कि जदि आपण आम चैनल को नुआ आसीचंती, तेबे दयाकरी चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दियंतु, जहाँ द्वारा आमे जेउ भी वीडियो अपलोड करिबो सर्वप्रथमे आपण देखि परिबे आउ तार लाभ पाई परिबे। तेबे चलंतु जानिबा एही विधि को आपण किपरि करिबे। मने रखंतु, वशीकरण करिबा पूर्वरु वशीकरण विषय रे किछि नियम विधि जानि रखंतु। आपणकर वशीकरण 100 रु 100% काम करिबो। वशीकरण कोन पई करा जाय? जेतेबेले आपण काहाकू निजठारु अधिक भल पाउचंती, ता बिना बंची पारिबेनी भाबुचंती, सेतेबेले आपण वशीकरण करि परिबे। किंबा जदि केउ लोक बिना कारण रे आपण को हैरान करूची, आपणकर घर परिवार उपरे खराब नजर पकाउची, एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। काहेकि ना केते थर एमिति हेइथाय कि आमर शत्रु पैसा रे आउ शक्ति रे आमठारु बलवान हेइथाय, आउ आमे चाहिकि भी तार किछि करि पारु नाहु। एही परि परिस्थिति रे आपण वशीकरण करि परिबे। वशीकरणर माने हेउची निजर भावना को अन्यर दिमाग रे पहुंचैबा, निजर भल पाइबा को अन्यर दिमाग रे पहुंचैबा। माने आपण जेउ झील बा महिला को पटेइबा को चाहुचंती, तार दिमाग रे आपणकर भावना को पहुंचैबा। तेबे वशीकरण करिबा पूर्वरु किछि विशेष कथा मन रखंतु। मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ई एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण 100 रु 100% सफल हेबे। ठीक अछि,
ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁପରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ନିଜର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ଅସୁବିଧାର ସମାଧାନ ନ ହେଲା ତାହାର ମାନେ ନୁହେଁ କି ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି। ସେହିପରି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ହୁଏ, ବଶୀକରଣ କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରୟୋଗ ବିଧିକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ ସେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ 100ରୁ 100% ସଫଳ ହେବେ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥରରେ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ ସଫଳ ହେଉନି, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଭାବେ ସଫଳ ହେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା 2ଟି ଲବଙ୍ଗର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ କିପରି ଝିଅ ପଟେଇ ପାରିବେ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଜ ପକେଟରେ ରଖିବାର ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବେ କିପରି ସେ ଝିଅ ଆପେ ଆପେ ପଟିଯିବ। ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆପଣ କେବଳ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିବେ। ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ। ବିଧିଟି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଗୋଡ଼ ମୁହଁ ଧୋଇକି ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ନାରୀକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ବାଳ ଆଣିବେ। ତାପରେ ଆପଣ 2ଟା ଲବଙ୍ଗ ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ। ତାପରେ ନିଜ ଘରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକେଇକି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଆଣିଛନ୍ତି ସେ ଝିଅର ବାଳକୁ 2ଟି ଲବଙ୍ଗରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଡ଼େଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଭଲ ଭାବରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଡାହାଣ ହାତରେ ମୁଠେଇକି ଧରିବେ ଆଉ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ। ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ଭାବି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ 7 ଥର ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ କହିବେ। ତାପରେ ସେ ଲବଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ଫୁଙ୍କି ସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ବାଳ ଗୁଡ଼ିଆ ହେଇଥିବ ଲବଙ୍ଗରେ ଆପଣ ସେମିତି ସେ ଲବଙ୍ଗକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଜାଳି ସାରିବା ପରେ ବାକି ଯାହା ବଳିକି ରହିବ ଆପଣ ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ, ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜରେ ମୋଡ଼ିକି ନିଜ ପକେଟରେ କିମ୍ବା ମନି ପର୍ସରେ ରଖିଦେବେ। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲବଙ୍ଗର ପାଉଁଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ବିବାହିତା ମହିଳା ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ। ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ, ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ।